अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं अरूज फखर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आईनी तरमीम की जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा, मुझे कोई मसला नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा या जस्टिस मंसूर में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। बिलावल भुट्टो का कोयटा में खिताब, कहा हर जगह से मुकद्दस गाय का तस्वुर ख़त्म करना होगा। कहा गया कि रियासत होगी माँ जैसी मगर फिर रियासत बाप की तरह हो गई। इसमें ज़्यादातर हाथ इफ्तिखार चौधरी का था, जिनके वक्त में फुल बेंच रात 12 बजे बैठ जाता था। आप चाहते हैं फैसला होते रहें। आर्टिकल 63A के फैसले में कहा लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा। फैसला रुकन की नाअहली का मामला पार्टी सरबराह पर छोड़ रहा है। वो चाहे तो इसे नाअहल करे। जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन डीसेट होगा तो अमल होना चाहिए। नज़रसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नज़रसानी अपील की हमायत। बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर की 2 बार बेंच पर एतराज़ पर कोशिश। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रोक दिया, केस की समाअत कल तक मुलतवी। और 63A नज़रसानी अपील की समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस नईम अफगान शामिल। चीफ जस्टिस ने बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। जस्टिस मुनीब ने दोबारा खत लिखा जिसमें अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया। इसके बाद हमारा कोई ऑप्शन नहीं बचा। दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब ना करते हुए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं होता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नूरी आबाद पार्क रेफरेंस प्रोजेक्ट से बड़ी एहतसाब अदालत ने चेयरमैन नैब के रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। और मैक्सिको में पाकिस्तान रूस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और इंतजारी अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल मशीनरी ज़रूरी आलात की मार्केट है। दोनों ममालिक में मुश्तरका कारोबारी सरगर्मियाँ और ज्वाइंट वेंचर्स का बड़ा स्कोप है। बिजनेस टू बिजनेस तजारती सरगर्मियों में इजाफा चाहते हैं। तजारत और बरामदात का 5 बरस का रोड मैप तैयार है। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, नवाब वली मोहम्मद शहर की नवाब वली मोहम्मद ड्रेन स्कीम तबाह। सीवरेज के तालाब खतरनाक सतह पर भर गए और नालियां ओवरफ्लो होने लगी। पब्लिक हेल्थ हुकाम की मुजरिमाना गफलत के बाइस खराब निकासी आपकी मोटर ठीक ना हो सकी। इस हवाले से सिटीजन एक्शन कमेटी के सदर ने सहाफी यूसुफ रिंद ने असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद को आगाह किया। राब्ते करने पर पब्लिक हेल्थ ऑपरेटर सूडो चांडियों ने बताया कि सीवरेज की मोटर की खराबी के बाइस तालाब भर गए हैं। मोटर दुरुस्त की जा रही है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि निकासी आपकी मोटर जल्द दुरुस्त की जाए। और कराची 4 से 5 मंजिला रिहायशी इमारत टेढ़ी हो गई, किसी वक्त भी गिरने का खतरा। कराची में गुलशन ममार के इलाके में रिहायशी इमारत टेढ़ी हो गई, जिसके बायस इमारत का कुछ हिस्सा और सामान गिरने लगा है। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई हैं। मुतासरा इमारत से कुछ हिस्सा गिरने से 2 अफराद जख्मी भी हो गए। रेस्क्यू एहलकार का कहना है कि 4 से 5 मंजिला इमारत किसी वक्त भी गिर सकती है। पुलिस का कहना है, पुलिस के मुताबिक 4 मंजिला इमारत सोसाइटी के पर तमीर की जा रही थी। RS-24 प्लाट नंबर थी। इमारत जेर तमीर थी, जिसके फ्रंट का हिस्सा गिरने से सामने वाली बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। इमारत में चौकीदार और मजदूर रिहाइश पजीर थे। और काजी अहमद नवाब शाह रूट पर चलने वाली मुसाफिर वैगनों की छतों और फुटपैरियों पर मुसाफिरों को गधों की तरह लाद कर सफर करवाया जा रहा है। किसी भी वक्त बड़ा हादसा मुसाफिर को रुनमा हो सकता है। मोरो से नवाब शाह रूट से चलने वाले मुसाफिर वैगन मौत के राकास बन गए हैं, जबकि वैगनों के छतों और फुटपैरियों पर मुसाफिरों को गधों की तरह लाद कर मजबूरी में सफर कराया जाता है। जबकि मोटरवे पुलिस के साथ नवाब शाह ट्रैफिक पुलिस की मुजरिमाना गफलत के सबब किसी भी वक्त बड़े हादसा हो सकता है। जबकि शहरियों ने जिला शहीद बेनजीराबाद इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर नवाब शाह, असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मामले का नोटिस लेकर वैगन मालिकान को पाबंद किया जाए ताकि कोई जानी नुकसान न हो जाए। और आपको बताएं, खुशाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब लाहौर जनाब डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर साहब के विजन के मुताबिक एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक पंजाब लाहौर मिर्जा फरहान बेग साहब के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब एम तोकीर मोहम्मद नईम साहब की खसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर खुशाब एम जहांगीर जोया की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस खुशाब की तरफ से आज इंस्पायर कॉलेज जौहराबाद के बच्चों को ट्रैफिक रूल्स और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के मुतालिक अफसरान की तरफ से दी गई सहूलियात के बारे में ब्रीफ किया गया। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की खसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने मदर एंड चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर हिफाजती टीकाजात की कहचब सरगर्मियों का बाकायदा इफ्तिताह किया। मजीद देखते हैं सजाद राना की इस रिपोर्ट में।
جی اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شیخپورہ بلاول علی سی او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر صدیق بلوچ سی او ہیلتھ ایجوکیشن علی احمد سیان ایم ایس سمیت دیگر ضلعی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سی او ہیلتھ نے حفاظتی ٹیکوں کے کیچ اپ کی سرگرمیوں کے بارے میں ڈپٹی کمشنر کو تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں عملہ کی حاضری اور دوائیات کے اسٹاک کے لیب کے سمیت مختلف شعبہ جات کا دورہ کرتے ہوئے اسپتال کا زیر علاج مریضوں اور ان کے لواحقین سے سہولیت کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران ماس نے اس موقع پر پرنٹ میڈیا و الیکٹرانک میڈیا سے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں حفاظتی ٹیکوں کی کیچ اپ سرگرمیاں آج سے شروع ہو کر 31 صبح تک جاری رہیں گی۔ سرگرمیوں کے دوران 5 سال تک کے ایسے بچے جو حفاظتی ٹیکہ جات نہیں لگوا سکے ان بچوں کو 100% کوریج کی یقینی بنایا جائے گا۔ حفاظتی ٹیکہ جات کی سرگرمیوں کے دوران 5 سال تک کی عمر 11,338 بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جائیں گے، جبکہ 5 سال سے کم عمر کے 17,242 ڈیفالٹر بچوں کو بھی حفاظتی ٹیکہ جات لگایا جائے گا۔ مزید ڈپٹی کمشنر شاہد عمران ماس کا کہنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی آج ہم نے جو بگ کیچ اپ ڈے کے نام سے جو ہے وہ 0 ڈوز سے سٹارٹ ہم کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو کووڈ کے دنوں میں جو پولیو کی کمپین سٹارٹ نہیں ہو سکی تھی، یہ بیسیکلی اس پیریڈ کے دوران جو بچے رہ گئے تھے ان کو کور اپ کرنے کے لیے یہ اراؤنڈ کچھ 17,000 کے قریب بچے ہیں جن ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے اندر، جن کو ہم کور اپ کرنے کے لیے 112 یو سی جو ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے اندر ہے وہاں پہ ہر یو سی پہ 2 جو ہے وہ سوشل موبلائزر ہے، تو 224 ٹوٹل جو ہے وہ اس میں سوشل موبلائزر ہمارے حصہ لے رہے ہیں، اور یہ 1 ماہ پوری کمپین جاری رہے گی۔ اور اس میں میری والدین سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو کووڈ کے دنوں میں جو بچے رہ گئے تھے اور ہماری ٹیمیں جو ہر یو سی پہ جو ہے وہ 2 ٹیمیں موجود ہیں، تو یہ آپ کے گھر آئیں گے، اور یہ ہمارے ہاسپٹلز میں بھی پوائنٹس ہیں اور یو سیز کے اندر بھی جا کے یہ جو ہے وہ ہر گاؤں میں جائیں گے۔ تو کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو قطرے اور جو ہے وہ جو انجیکشن ہے وہ لازمی لگوائیں، تاکہ یہ جو 12 ڈیزیزز ہیں ان کے خلاف یہ بڑی قوت مدافعت آپ کی بڑھائیں گے، اور یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو میری والدین سے یہ گزارش ہوگی کہ اس کمپین میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ ہماری ہیلتھ کی ٹیمیں، ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز وہ انشاءاللہ ان کو پراپر مانیٹر کریں گے، اور جہاں پہ بھی کوئی اسسٹنس کی ضرورت ہوگی ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو وہ پرووائڈ کریں گے۔ اور مانا نوالا کے نواحی گاؤں لاگر یو سی 85 جس کی بلڈنگ ٹوٹ کا شکار ہے، بلڈنگ کی حالت اتنی نازک ہے کہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ حکومت کو کئی بار آگاہ کیا لیکن ان کے کان میں جوں تک نہیں رنگی۔ حالانکہ یہ عمارت 1962 میں تعمیر کی گئی تھی جو اب 2024 جا رہا ہے، لیکن اتنے سال ہونے کے بعد بھی اس پر غور نہیں کیا گیا۔ عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی او شیخوپورہ سے گزارش کی ہے کہ اس عمارت کو تعمیر کروایا جائے۔ اور آپ کو بتائیں ننکانہ صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ستھرا پنجاب پروگرام ضلع ننکانہ صاحب میں کامیابی سے جاری۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ کی زیر صدارت نالا ڈیک کی صفائی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ ضلع کونسل عامر اختر بٹ، ایکسیڈنٹ ڈرین سمیت دیگر متعلقہ افسران کی شرکت۔ 3 یوم میں نالا ڈیک کی صفائی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ایکسیڈنٹ رینج کی ہدایت، ضلع کی حدود میں تمام بریجز کے نیچے صفائی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ نالا ڈیک کے اطراف میں ناجائز تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا تفریق کارروائیاں عمل میں لائی جائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔